Bibigay ko na lang sa August. August pa sahod namin eh. Iwan ko na lang muna to, sir. Nagpa-vlog yan si boss eh. Ha? Iwan ko lang. Ha? Nakita ko na yun. Iwan ko lang muna, sir. Wala akong pera. Sahod. August pa sahod namin, sir eh. Okay lang, iwan ko muna to. 100, okay lang. Kaya tayo. Kaya tayo. Dito tayo, Timeñas. Dito, sir. Kaya, kasi ano, wala pa kaming sahod. Sa ano pa, nagtatrabaho ako pero hindi ako pinapasahod sa ano pa raw eh. Baka ibibigay pa nila sa August. Okay lang ba, utangin ko lang muna ko 100? Oo, 100. Mag-iiwan na lang ko ng gamit. Okay lang ba, sir? Ha? Ito, iiwan ko. Sir, wala pa kami sahod kasi, sir. Hindi pa kami pinapasahod. Okay lang ba na papagasaan na ako 100? Okay lang ba? Utangin ko lang muna. Utangin ko lang muna, sir. Okay lang? Oo. Bibigay ko na lang sa August. August pa sahod namin eh. Iwan ko na lang muna to, sir. Nagpa-vlog yan si boss eh. Ha? Iwan ko lang. Ha? Nakita ko na yun. Iwan ko lang muna, sir. Wala akong pera. Sahod. August pa sahod namin, sir eh. Okay lang, iwan ko muna to. 100, okay lang? Hindi, joke lang to. Tropa, joke lang. Nag-content lang ako. Tropa, joke lang ha. Pero papayag ka rin talaga utang ano. O ano mo na, 100 lang. Oo, unleaded. Balikan ko na lang yan ha. Tropa, August pa sahod namin eh. Ilang buwan ako nagtatrabaho, di pa ako pinapasahod. Pambihirang ano yan oh. Company. Kala mo totoo, tropa? Ha? Kasi tinawag ko na kasama ko eh. Tinawag. Ikaw yung ano nila, supervisor? Ano, pare-pares lang. Ah, pare-parehas lang. Kala ko ikaw eh. Ay, si tropa na biktima. Ano page siya, sir? Richard Campos ito. Tropa! Liga! Ito, sir oh. Yan. Palo, sir. Nakatunog si tropa eh, nakaputi eh. Kilala niya raw ako eh. Tropa, joke lang ha. Naprank ka lang. Joke lang ha. Ay, napanood mo ako. Kaya pala, sayang, buliliyasin oh. Tropa, okay na upload ko. Upload natin. Promote natin tong Uni Oil. No? Yun. Mga tropa, anong lugar to, sir? Don Antonio po. Oh, Don Antonio mga tropa. Don Antonio. Uni Oil, no? Uni Oil. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Dito tayo, dito tayo. Oh. Ayan o. Oh. Uni Oil, Don Antonio. Dito tayo magpapagas. Yung 100 mo, kasang 105. May dagdag talaga mga tropa. Oh, dami niyan. Tingnan mo. Pag ginamit ko yung gasolina na yan, 3 araw yan. May warranty pa. Di ba tropa? Ha? 100 nyo po. Oo, 100 na. Feeling full tank. Di ba? Basta dahan-dahan lang ha. Siguro mga 11 lane takbo mo. Ayan. Ayos na. Iwan ko na yan tropa ha. Ayan. Iwan ko na yan ha. Salamat tropa. Salamat. Oo, di ba? Boundary. Ayan o. Boundary. Tape lang katapat oh.